पश्चिमबंग निर्वाचन में ओडिशा आईपीएस ऑफिसर को नहीं झड़ बीजेपी प्रार्थी गुप्त बैठक अभियोग आनिला टीएमसी 2013 ब्याचर आईपीएस ऑफिसर परमार स्मिथ पुरुषोत्तम दास को नहीं पश्चिमबंग निर्वाचन मैदान सरगरम होइछि। निर्वाचन पाई तांको पुलिस ऑब्जर्वर भावे गुरु दायित्व मिलिथिला हेले एबे टीएमसी सीधा सड़क तांको विरोध रे कोलकाता हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइछि। स्मिथ जड़े बीजेपी प्रार्थी एक होटेल रे गुप्त बैठक करथिबा अभियोग होइछि, जहां निर्वाचन कमिशन का प्रोटोकॉल संपूर्ण विरोधी बोली टीएमसी अभियोग करिछि। स्मिथ को रहिबा पई अलीपुर स्थित आईपीएस मेस रे व्यवस्था करा जायतिले मध्य से सेठा को न जाई डायमंड हार्बर रो एक प्राइवेट लॉज रे रहितिबा टीएमसी अभियोग करिछि। एपरिकी साधारण सभा रे स्मिथ को ना नहीं टार्गेट करिसंती टीएमसी साधारण संपादक तथा सांसद अभिषेक बनर्जी। टीएमसी रो सबु स्थान रे लोक अछंती, आम नजर रु किछि भी लुचि पारिबो नाही। निज बयान रे होटेल रो ना नेबा सहित रूम नंबर भी कहिसंती अभिषेक। एहा सहित फोटो और वीडियो रहितिबा भी से दाबी करिसंती। যখন দেখলাম যে এখানে বিজেপির যিনি প্রার্থী হয়েছেন মগরাহাট পূর্বের প্রার্থী উত্তম কুমার বণিক ৫-৬ জন নিয়ে প্রচার করছে, বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, পিএস পুরুষোত্তম দাসের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার সাগরিকা হোটেলে 208 নম্বর ঘরে গোপন বৈঠক করেছে। ভেবেছিল চুপি চুপি বৈঠক করব, কেউ জানতে পারবে না, আলাদা করে ইলেকশন কমিশনের হয়ে বিজেপির হয়ে ব্যাটিং করব, কেউ ধরতে পারবে না। আরে এখানে আকাশে বাতাসে মাটিতে ঘাটিতে জেটিতে লতায় পাতায় আমি রয়েছি, পালাবে কোথায়? পালাবে কোথায়? চায়ের দোকান থেকে বাজার, খাবারের দোকান থেকে হোটেল, শাড়ির দোকান থেকে ফলের দোকান, মাছের বাজার থেকে জেটি, সর্বত্র তো আমি জড়িয়ে আছি লতায় পাতায়। ফাঁস করে দিয়েছি। যে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাদের গোপন বৈঠকের যে ভিডিও জনসমক্ষে আপনারা দেখেছেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে। ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यपाठ न्यूज।